آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام کی تیاری کے لیے دعا مانگیں، اور یہ دعا ہم ریورنڈ ڈاکٹر بسل ضیاء کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، اپنے لب خداوند کے حضور کھولیں اور اپنے دلوں کو خداوند کے حضور رکھیں، اور خداوند سے دعا کریں اور محنت کریں کہ خداوند جو تو نے دیا ہے، آج ہمیں زندہ رکھا ہے، یہ وقت دیا ہے، اس کو ہم تیرے لیے استعمال کریں اور اس کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ کر عمل کریں۔ اے زندہ آسمانی باپ جلال سے بڑے خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر گزار ہوں تیری محبت کے لیے، ان بخشی ہوئی سانسوں کے لیے، خاص تیرا شکر گزار ہوں آئے ہوئے تمام تر لوگوں کے لیے باپ، کہ جن کے اکٹھے ہونے میں تو نے مدد اور رہنمائی کی۔ ان تمام تر لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں جنہوں نے دیے گئے وقت میں سے تجھے اول درجہ دیا ہے باپ، اور التجا کرتا ہوں اے باپ کہ تو اپنے پاک روح کا گہرا مسا بھیج اپنے بندہ پر اے باپ، اور آئے ہوئے تمام تر لوگوں کے دلوں کو نرم بنائے باپ، تاکہ جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو وہ 100 گنا پھل لانے والا بن سکے باپ۔ تمام تر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں باپ، ان کے ذہن نشین کو بڑھا، ان کے دماغوں کو کھول، دلوں کو نرم بنائے باپ، تاکہ وہ کلام کا بیج جو بویا جائے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، نہ صرف سمجھے بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے بن سکیں باپ۔ اپنے بندہ پہ اپنی قوت کا زور ظاہر کرے باپ، تاکہ جب تک تیرا بندہ تیرا کلام ظاہر کرتا رہے باپ، کسی بھی قسم کی کمزوری یا مسئلہ اس کلام کے بیچ میں نہ آ پائے باپ۔ آج کی ساری عبادت کو اپنے حضور میں قبول فرما، اور کلام کے حصے میں جو اب ہونے والا ہے باپ، ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے باپ۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے نام سے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سیکھیں جو خدا نے آج مجھے دیا ہے۔ خدا کے کلام میں سے جو ورد ہم پڑھیں گے وہ پیدائش کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 39واں باب اور اس کی 19 آیت سے باب کے آخر تک 23 آیت تک کلام خدا میں سے ہم پڑھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 39واں باب اور اس کی 19 آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 23 آیت تک۔ یہ بھی میں چاہوں گا کہ بسل ضیاء اس کی تلاوت کرے۔ آج کی ہماری تلاوت خداوند کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 39 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کے باب کے آخر تک، یعنی 23 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہی سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کی قیدی بندے تھے ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنایا، اور قید خانہ کے دروگا نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانہ کا دروگا سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال بندی بخشتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے
सीखेंगे, दो बातें सीखेंगे। पहली बात ये सीखेंगे कि मुश्किल हालात में या मुश्किल वक्त में खुदा का वफादार रहना, रिमेनिंग फेथफुल टू द गॉड इन डिफ़िकल्ट टाइम। और दूसरा पहलू हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन रिमेनिंग फेथफुल टू गॉड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, हम किस तरह मुश्किल वक्त और हालात में खुदा के साथ वफादार रह सकते हैं। पहली बात कि मुश्किल हालात में खुदा के साथ वफादार रहना, और दूसरी बात कि कैसे रह सकते हैं। तो इन दो पहलुओं पर इस वृत्त के हवाले से, खुदा के बंदा यूसुफ की ज़िंदगी के हवाले से इन दोनों पहलुओं को सीखेंगे। पहली बात कि खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो यकीनन छोटे छोटे बच्चे भी संडे स्कूल में भी खुदा के कलाम में से इस यूसुफ की कहानी से क्या है वाक़िफ़ है। तो इन मुश्किल हालात में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा यूसुफ जो है वो हार नहीं मानता है, हिम्मत नहीं हारता है। आप देखें कि ये 17 साल का नौजवान है, बाप का लाडला है, राखल का बेटा है, और ये 12 भाई हैं, तो 11 भाई एक तरफ हैं और ये अकेला एक तरफ है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो ये अपने उन 11 जो भाई हैं उनके बुरे कामों की खबर बाप को देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 11 के 11 एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन अकेला ये दूसरी तरफ है, अकलियत में है, और वो किस में है? अक्सरियत में है। और उनकी नफरत उन ख्वाबों की वजह से और बढ़ गई, तो उन्होंने इसे जान से मार देने के लिए प्लान बनाया। उस प्लान को खुदा ने पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने उसे बेच दिया। एक लाडला बच्चा बाप के घर से जुदा हो गया, गुलामों की मंडी में चला गया, और फिर वहां से पोतीफार उसे अपने घर में ले आता है, और वो एज ए गुलाम पोतीफार के घर में काम करता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो इन सारे बुरे हालात में जो उनके भाइयों ने किया, फिर वो गुलामों की मंडी में आ गया है, वो खुदा के साथ अब तक क्या है? वफादार है। वो पोतीफार के घर में गुलाम की हैसियत से काम करता है, वो खुदा के साथ वफादार है। उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर पोतीफार की बीवी ने झूठा इल्जाम लगा दिया और वो कैद में डाल दिया गया। अब भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो खुदा के साथ क्या है? वफादार है। तो पहली बात हम खुदा के बंदा मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं कि वो मुश्किल हालात में, बुरे हालात में भी खुदा के साथ वफादार है और हिम्मत नहीं हारता है, वो हार नहीं मानता है। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो पहली बात के नॉट टू गिव अप, यानी वो हिम्मत नहीं हारता है, हार नहीं मानता है। और दूसरी बात के नॉट टू कंप्लेन, वो शिकायत भी नहीं करता है। आप सोचेंगे कि बाइबल में तो नहीं लिखा, तो बाइबल में जब बाइबल खामोश है तो इसका मतलब है कि वो उन सारे बुरे हालात में वो खुदा के साथ बड़बड़ाता नहीं है, वो शिकायतें नहीं कर रहा है। भाइयों की ज्यादती की, पोतीफार की बीवी की, क्योंकि अगर जो शख्स जिसके अंदर शिकायतें हों, उसका
رویہ کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ راستے میں شکایتیں کرتے تھے تو ان کا رویہ زندہ خدا کے بھی خلاف ہو جاتا تھا اور اس کے بندہ موسیٰ کے بھی خلاف، یہاں تک کہ وہ ایکا کرتے تھے کہ اس کو سنسار کر دو۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ان سارے برے حالات میں یوسف کا رویہ خدا کے ساتھ بھی درست تھا اور جہاں جہاں وہ گیا وہاں بھی درست تھا۔ پہلے باپ کے گھر میں، منڈی میں، پوتیفار کے گھر میں، قید میں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ بڑبڑایا نہ اس نے شکایت کی۔ تیسری بات اس کے کردار میں ہم دیکھتے ہیں کہ not to compromise، اس نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کیا ہے۔ جب اکثریت میں 11 بھائی کہ بائبل میں لکھا کہ برے کاموں کی، تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سمجھوتا نہیں کیا ہے، اس کا رشتہ ہے لیکن اپنے بھائیوں کی برائی میں شامل نہیں ہے، چاہے 11 ایک طرف ہے اور وہ اکیلا ایک طرف ہے۔ اور پھر اس نے پوتیفار کی بیوی کے ساتھ بھی اس گناہ میں سمجھوتا نہیں کیا ہے اور وہ خدا کا وفادار ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں اس کے کریکٹر میں 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ ان سارے مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارتا ہے۔ دوسری بات کہ ان سارے مشکل حالات میں بڑبڑاتا نہیں ہے، شکایت نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا چاہے وہ اقلیت میں ہے۔ اب دوسری بات کہ کیسے اس نے یہ سب کچھ کیا، تو اس کا بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ بے دل نہیں ہو رہا تھا، ہمت نہیں ہار رہا تھا ان سارے برے حالات میں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو فوکس تھا، اس کی جو توجہ تھی، اس کی جو نگاہیں مرکوز تھی وہ خدا پر تھی، اور جس شخص کی نگاہیں خدا پر ہوتی ہیں وہ ہمت نہیں ہارتا۔ یاد ہے کہ جہاں سے یہ کام شروع ہوا 37 باب کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے پہلی خواب آئی، پھر دوسری خواب آئی، اور پہلی خواب سے تو بھائی اور دشمن بن گئے، تو دوسری خواب پر اس کا باپ بھی توجہ کرنے لگا۔ جب اس نے چاند اور ستارے کا ذکر کیا تو اس کے باپ کو سمجھ آ گئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ چاند اور ستارے نے بھی سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے ہمارا، کیا میں باپ ہو کر ہم اسے سجدہ کریں گے؟ یہ پاسبل، یہ ممکن نہیں لگتا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پرانے عہد نامہ میں خصوصی طور پر خدا خواب میں ہو کر باتیں کرتا، نبیوں کے وسیلہ سے باتیں کرتا، اور این اور تمیم جو افوت جو سردار کا ان کا ہوتا، اس کے اندر جو پتھر ہوتے تھے اس کا کرہ ڈال کر خدا باتیں کرتا۔ تو یہ الہام ہے جو خدا نے یوسف پر ظاہر کیا، اور یوسف انہی خدا کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی نگاہ کہاں ہے؟ خدا پر۔ وہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا جو خواب مجھے دکھائے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ ان سارے مشکل حالات میں اس کی توجہ خدا پر ہے۔ اور پھر وہ بڑبڑایا نہیں ہے، خدا کے ساتھ رویہ خراب نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی
जो पावर और लव है उस पर क्या करता है? ट्रस्ट करता है कि सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। इन अच्छे और बुरे हालात में खुदा ऊपर से वॉच कर रहा है और वो सारा क्या रखता है? अख्तियार रखता है। इसलिए वो उसका रवैया खराब नहीं हुआ है। और तीसरी बात कि उसने गुनाह के साथ समझौता क्यों नहीं किया है? उसने याद रखा है कि खुदा मेरे साथ है। आप ये 39 चैप्टर पढ़े तो बार बार जिक्र आता है खुदा यूसुफ के साथ था, खुदा यूसुफ के साथ था। लेकिन यूसुफ को क्या है? याद है कि खुदा उसके साथ है। इसलिए जब पोतीफर की बीवी ने ये ऑफर की, उसने ये ऑफर ठुकरा दी, क्योंकि उसने कहा इसी 39 बाब की 9वीं आयत में कि मैं खुदा का गुनाहगार क्यों बनूं। तो इसका मतलब है कि उसे याद है कि खुदा उसके साथ है, जबकि और कोई भी नहीं। तो आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है। इस विर्द से कलामे मुकद्दस में ना सिर्फ खुदा का बंदा मुकद्दस यूसुफ, बल्कि नए अहदनामा में हम खुदा के बंदा पालूस के बारे में भी सीखे। तो खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल भी मुश्किल हालात में भी खुदा का वफादार रहता है और हिम्मत नहीं हारता है। करंथी के खत 4 बाब में पढ़े तो लिखा है कि हम सताए तो जाते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम गिराए तो जाते हैं, हलाक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा अपनी निगाह कहां रखे हुए है? खुदा पर। इसलिए वो हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि जब उसकी निगाह खुदा पर है, जिंदा यीशु मसीह पर है, तो फिर वो कहता है कि हम नॉक डाउन होते हैं, नॉक आउट नहीं होते। मैं जब जवानी में था तो मुझे कराटे सीखने का बड़ा शौक था और मैंने 2 साल सीखे भी। और मुझे रेसलिंग देखने का भी बड़ा शौक था, क्योंकि उसका इससे तल्लक है फाइट करने से। तो मैंने देखा कि जो लोग रेसलर फाइट करते हैं उसके साथ उन्हें मॉरल सपोर्ट देने के लिए रिंग के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, और जब दूसरे साथी से वो मार खाकर नीचे गिरता है और वो मदहोश हो जाता है, तो उसके साथी जो बाहर खड़े होते हैं उसको पुश करते हैं कि वो उठे, दोबारा उठे, हार ना जाए, और वो मुसलसल करते हैं। तो वो बंदा फिर थोड़ा सा आंखें खोलता, फिर नीचे गिरता, फिर खोलता, फिर उसके मुसलसल मॉरली सपोर्ट करने से वो फिर खड़ा हो जाता और फिर फाइट को शुरू कर देता है। और जब खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल यूं कहता है कि हम गिराए तो जाते हैं, हम हलाक नहीं होते, तो मैं इस तरह देखता हूं कि वही जब हम इस जंग में लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते, में भी मदहोश हो जाते हैं, तो उसी खुदावन जो हमारे साथ खड़ा है, जिस पर हमारी निगाहें जमी हुई हैं, वो हमें हौसला अफजाई करता है कि हम क्या करें, दोबारा उठें। और फिर हम हिम्मत नहीं हारते, हम फिर क्या करते हैं, हम फिर खड़े हो जाते और उस फाइट को फिर से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। खुदा का कलाम इसीलिए हमें सिखाता है कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि हमारी निगाहें ईमान के बानी और काबू करने वाले यीशु मसीह पर है। और फिर खुदा का बंदा शिकायत भी नहीं करता है, कहता है मैंने हर हालत में राजी रहना। कभी आपको
اپنی راستی پر فخر آئے گا کہ آپ بڑے راست باز ہیں؟ تو کرنتھیوں کے خط کو پڑھیں جہاں پالوس رسول اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنی پیٹھ پر بیت کھائے ہیں، میں نے اپنی کمر پر کوڑے کھائے ہیں، میں کئی بار بھوکا رہا، پیاسا رہا، خطرات میں، سمندروں کے خطرات میں، اپنی قوم کے خطرات میں، غیر قوموں کی خطرات میں، لیکن وہ بڑبڑاتا کیوں نہیں ہے؟ کڑتا کیوں نہیں ہے؟ شکایتیں کیوں نہیں کرتا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی محبت پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے، طاقت اور محبت پر، جس کے لیے رومیو 8:28 ملتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر وہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی پر اس کا اطلاع کریں۔ پہلی بات کہ مشکل وقت میں یا مشکل حالات میں خدا کا وفادار رہنا۔ اچھے حالات میں تو سب لوگ وفادار رہتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ مشکل حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، اور وہ ہمت نہیں ہارتے، چاہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو، چاہے ان کے ساتھ کوئی بدی کرے، جو جیسے بھی حالات آئے وہ ہمت نہیں ہارتے۔ کیوں ہمت نہیں ہارتے؟ کیونکہ ان کی نگاہیں کہاں ہیں؟ خدا پر، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہو۔ اور جب آپ کی نگاہیں یسوع سے ہٹ جائیں گی، آپ ہمت میں رہ نہیں سکتے۔ آپ کتنے بھی راستگار ہیں، مشکل حالات میں، دکھوں میں، جب آپ اپنی نظریں یسوع سے ہٹا لیں گے، آپ خدا کے وفادار نہیں رہیں گے، آپ ہمت ہار جائیں گے، آپ کی ہمت جواب دے جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی نگاہیں خداوند پر رکھیں، یہ موبائل جس کا بھی اس کو بند کریں، نگاہیں جس پر خدا پر رکھیں گے، یسوع مسیح پر رکھیں گے، تو پھر آپ کبھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ تو یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر آپ اکثر برے حالات میں ہمت ہار جاتے ہیں تو اس کا علاج بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ اچھے مسیحی ہوں، اچھے پیروکار ہوں، خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہوں، لیکن آپ ہمت ہار جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس درست نہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو کیمرہ ہوتا ہے، اس میں جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، صرف کیمرے کا کمال نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میرا میڈیا سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن جو میری سوچ ہے کہ جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا فوکس سیٹ کرتا ہے۔ اگر وہ فوکس اس کا سیٹ نہیں کرتا ہے تو کیمرہ کتنا قیمتی ہے، وہ تصویر کیسی بنائے گا؟ اور بولو بھائی، آپ بناتے رہتے ہو گھر میں بھی پکچرز، وہ جو پکچر کیسی آئے گی؟ دھندلی آئے گی۔ تو صرف کیمرہ اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، فوکس درست ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا فوکس درست نہیں ہے تو آپ کی ہمت جواب دے جائے گی، آپ ہار مان لیں گے، لیکن اگر آپ کا فوکس درست ہے تو آپ ہار نہیں مانیں گے۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، یوسف کو دیکھیں
कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल को देखें कि उनकी हिम्मत ना हारने की वजह ये थी कि उनका फोकस किस पर था? खुदा पर। और अगर आज मैं और आप हिम्मत हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा फोकस खुदा पर नहीं है। तो चेक कीजिएगा, जब जब आप हिम्मत हारते हैं तो आप चेक करें आपका फोकस हट गया है खुदा से। तो अपना फोकस खुदा पर रखें, फिर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना आ जाए। दूसरा सबक, मुश्किल हालात में यूसुफ बुड़बुड़ाया नहीं, और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी कहता है कि मैंने हर हालत में राजी रहना सीख लिया है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये दोनों खुदा की ताकत और मोहब्बत पर क्या रखते हैं? जरा जोर से बोले, क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है और हमसे प्यार करता है और ये सारे हालात उसके अख्तियार में हैं। इसलिए वो बुड़बुड़ाए नहीं। लेकिन बनी इस्राइल के लोग क्यों बुड़बुड़ा रहे हैं? वो बज़ाहिर कहते हैं कि खुदा हमारा है, लेकिन खुदा की ताकत पर और उसकी मोहब्बत पर भरोसा नहीं रखते। और आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए दूसरा सबक है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो बुड़बुड़ाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते हैं। वो करंसियों के खाते में पढ़े कि लिखा है खुदा के कलाम में कि आप वो बातें जो बनी इस्राइल पर वाक़या हुई उनकी इबरत के लिए हुई और तुम्हारी नसीहत के लिए वो बुड़बुड़ाए तो खुदा ने उनको हलाक कर दिया। और आज हमारा रोना धोना खत्म नहीं होता है। हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, खुदा के लोग कहते हैं। ये बनी इस्राइल के लोग भी खुदा के लोग थे जिनको खुदा ने बियाबान में मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि वो खुदा की कुदरत पर, खुदा की हिकमत पर, खुदा की मोहब्बत पर भरोसा रखने में नाकाम रहे। और आज आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में वो खुदा की कुदरत पर, मोहब्बत पर और हिकमत पर भरोसा करने में नाकाम रहते हैं। इस वजह से वो बुड़बुड़ाते हैं। कोई शख्स भी, आप खुद हो या दूसरा, जो मुश्किल हालात में बुड़बुड़ाता है, कुड़ता है, शिकायतें करता है, इसका मतलब है कि उसका खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं है। वो कादिर मुतलक खुदा है, सारे हालात उसके अख्तियार में है, इंसान उसके अख्तियार में है, दुनिया की ताकतें उसके अख्तियार में है, आसमान, समंदर, जमीन, सब कुछ उसके अख्तियार में है। आपकी बीवी भी उसके अख्तियार में है, आपका शौहर भी। ये मैंने जानबूझ कर कहा है कि कभी कभी यहां आकर हम डंडी मारते हैं, बाकी सब कुछ खुदा के अख्तियार में है, लेकिन आपका शौहर खुदा के अख्तियार में नहीं है, आपकी बीवी खुदा के अख्तियार में नहीं है, वो भी खुदा के अख्तियार में। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में जब बलाम की गदी नीचे बैठ गई तो बलाम उसको मारे जा रहा है। खुदा ने गदी को जुबान दी और कहा मैं तेरी वही गदी हूं जो वफादार हूं, लेकिन आज क्यों ऐसा कर रही हूं? सामने देख, तू अंधा हो गया है, तुझे कुछ नजर नहीं आता। फरिश्ता तलवार लेकर खड़ा है, तेरा सर कलम कर दे। मैं इसलिए नीचे बैठी हूं तुझे बचाने के लिए। हालांकि वो गदी पहले ठीक है। आप देखिए घरों के अंदर भी कभी कभी बीवी का रवैया, शौहर का रवैया, उसमें देखें कि हालात को देखें कि खुदा क्यों ऐसा होने दे रहा है। क्योंकि इस वक्त हम क्या भूल जाते हैं? खुदा
की कुदरत पर ईमान नहीं रखते। मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि मुश्किल हालात में हम ना बुड़बुड़ाएं, शिकायतें ना करें, ये जानकर कि हमारा खुदा का कोई सानी नहीं है, वो ताकतवर है, वो साहिब हिकमत है और मुझसे और आपसे लव करता है, प्यार करता है और जैसे हालात आने देता है उसके पीछे भी उसके क्या है, मुकासद हैं, वो भला है, भलाई करता है। तो फिर आप कभी भी बुड़बड़ाएंगे नहीं। और तीसरी बात और तीसरा सबक यह है कि मुश्किल हालात में आप उन्होंने गुनाह के साथ समझौता नहीं किया, तो आप भी गुनाह के साथ समझौता करने से बच सकते हैं अगर आप याद रखें कि खुदा आपके क्या है, साथ है। बाइबल में बार बार लिखा है कि खुदा यूसुफ के साथ था, लेकिन यूसुफ भूल जाता कि खुदा मेरे साथ है, तो फिर तो पोतीफर की बीवी कह रही थी वो करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे याद है कि खुदा मेरे। हम भूल जाते हैं, ये मसला है। हम तब गुनाह के साथ समझौता करते हैं जब हम भूल जाते हैं कि खुदा मेरे साथ। आप ड्यूटी पर हैं, आप घर में हैं, आप कहीं भी हैं, तो खुदा तो साथ है, लेकिन मुझे और आपको क्या रखना है? गुनाह से बचने के लिए क्या याद रखना है? याद रखना है कि खुदा मेरे साथ। जिस तरह खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना। तो जब आप दिल में रख लेंगे, जब आप ये याद रखेंगे खुदा मेरे साथ है, फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कोई कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा, कोई मेरे पास है या नहीं है। आप गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आप मर जाना कबूल करेंगे लेकिन खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे। आप मर जाना कबूल करेंगे लेकिन खुदा के हुक्मों से बाहर नहीं जाएंगे। और अक्सर आप देखें कि आप गुनाह से कंप्रोमाइज तब करते हैं जब आप भूल जाते हैं कि खुदा आपके साथ है। वैसे आप लेक्चर करते हैं, वैसे आप लोगों को बताते हैं कि खुदा मेरे साथ है, थैंक्स लॉर्ड, लेकिन जब आप गुनाह करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि खुदा आपके साथ है। तो आज ये तीसरा सबक है, अगर आप गुनाह से बचने के लिए तो आपको ये याद रखना है कि खुदा मेरे साथ है। जब आप ये याद रखेंगे अपने जहन में, दिल में, सोच में, तो फिर आप कभी भी गुनाह के साथ समझौता नहीं करेंगे। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए, आमीन। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। चंद लम्हों के लिए खामोशी में अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और चेक करें कि मुश्किल हालात में खुदा के साथ वफादार रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बुड़बुड़ाना नहीं है, गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। और ये कैसे हम कर सकते हैं? हम अपनी नज़र खुदावंद पर रखें, हम खुदावंद की ताकत, मोहब्बत, हिकमत पर भरोसा करें और याद रखें कि खुदा आपके साथ है, और फिर आप गुनाह के साथ समझौता नहीं करेंगे। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने पाकलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी।